vamoja na ujuzi washiteku au kiasi nao harma tongoza husu sharia lisikira bane na kare sila gwade sharia i halo shakensi halo shalawata shaja shapara lazima nirna hani zanera buzemba sharia shlawa havi senda havi 2021 ila wa havi rabuzi yana ora go 2021 Nations Unies bane wantuasike 2021 na ikawasiki ambayo isije na constitution ya 2001 bavo alatia mana constitution ya 2001 ikahensi mahamine ya présidence de l'Union et mahamine ile ambayo mvingi président Azali ta 2006 ouais est respecté ou banda président Azali président Sambi et que la mamalize mandat 2010 a jengezi ya mwaha na bavo déjà avoroa kama i constitution ya 2001 mana a jengezi ya mwaha ainda à 2011 à partir de 2011 vous rentrez à ngeza bavo sima mine tena be mahamitsano bavo déjà voro fungia de akojo kama i was sur 2001 nere mwangalia 2001 kila mikambane 2006, 2010, 2014, 2018 et tout le classement de Genzouani. Mais hasabu ya sharia shavorolo mhono va vous déjà para 2021 avoir ça sont 2024 2029 ils ont pia sont ma sija na hivyo lambane sharia kakula yezijao waye hushi badili si leo wani mewazala leo bwana rongo mane atasambili ashbadil na melamane tia haki haukambane isharia sha 2001 shika harami za mutlaka yuhukamane vous fanyishe modification il yambane il supporte atteinte intégrité ya inti haswa na autonomie ya masiwa na vavole exactement autonomie ya masiwa devant monsieur Sambi aja avoro mhono yo kaisna hali tuweke mbane haki mana yeka veru kakazma ibamba ivo bamba veru yo isharasha 2000 chose zima shmenya mana kartujwa rakahama union il y a manes entité kasina zi prérogatives na madeza initialement négocié berla wa harma sharia chacun ma président wa il wakambane wakana zi na izana za wende say il jarwa suli harma sharia cha 2009 jabane ma président wa tolwa votlo ma gouverneur na zinseso devant ma gouverneur wa waka voté wa initialement ma président Sambia ja wa dégradé a wa shush ma gouverneur wa wo isenga sa namno kambane nsiju hatu vatambu ya watu respecter sharia kula président wa josaba sharia shumu kula président wa josaba sharia shumu respecter waye biwe kato respecter sharia rende hay namna yo wa va sharia cha 2001 namna shavoro la shafanyo makasina mana i tourna tu yoyo personnellement tsione mana yayo wakati kama kavas autonomie was il tourna sina mana et kama il is na autonomie réelle wakati kama kavas autonomie va tournanti rente tu masera biftianao donc voilà qu'il faut l'eau va voir mi ni sahani jema ndonga bane ika haki en 2018 on trouve fait un constat les sharia cha fomboni amba hakika namna cha handicapé wa 2009 kashaka fi kashaka nyama donc vuja sharia shivia mtuna shivenze awasi shivenze kwa pana opinion yahe wa miangu tiso irongwa awunchu jon rongwa bane na tukati hibuli cha 2001 gel kash respecté wa bevo cha menyewa cha 2018 shishaboro na da sharia cha 2001 une fois cha handicapé wa. On est bien clair. Bravo. Sharia 2018, je le machin sharia chivia, mort de zania zivia pia za javavo, je chensi za nazangina. Président Azali, harma sharia chaka shamuhensi, harma zivote za kaza muhensi plutôt
en bas mandat 2021 a démissionné harma mandayo entre Pierre ma démission mandayo aja fanya assise aja fanya vote zangina na manda yangina dalio na eleo bavon tradindo 2021 o watu lambane wa hara sharia shaleo sio mantu wakakubali shavushana mantu nilo mbane watu venza sharia asahau de en tout cas ni sikira bane kakasha matambiri sharia shaleo shensi les jana za kintileo ukambane banda président Azali a voté en 2018 avoir une date à 2029 donc à faire une procédure de renouvellement mais qu'il passe à renouveler dans 5 ans dans le le charia na yo minsi approuvé hadisi minsi approuvé na tumutini hakambane remangalia hamas demokrasi za dunia ni pia zo hensi amba présidence yoka renouvelable toujours voilà yesu kama amba vongo tutu be mana présidentielle lazima ni renouvelable hakika lazima ujambane président wansi aliambane aimalize manda moja yahe aifanya fete au kafanya fete kasi na budikasi de hulawa na wao mwanadamu wewe shunduka ambaje ambane mudangu ndio novani de toute façon ne fanya njema njema nsolawa bavo ni sifanya zozulo des angivia ama katika mandat ya renouvelable mais ce qui a d'essence ya kwa démocratie on a fait un mandat qui est renouvelable il est paré président avec votre mandat akena ushoku sa renouveler mandat il est paré à faire zo tsahau be afanya des zo il peut plus toujours renouveler mandat il tsahau donc il principe en tout kamane watu wafanye namna ya kamba imanda non renouvelable je que renouvelable yo misiona bovu banda vavo ni sona tnambane i renouvellement yini je i renda tsana njema zedi henamna ya orientewa ukambane ifanywa ukambane president ni Azali dali abasande rumrongo ya para 2009 atokawa yo kiwahe le président Shingazija a su présenté au vamos já na candidat pour 2026 2018 vamos oui plutôt oui non 2024 non 2024 oui à 24 donc après 2024 le président Azali a tout cas tout le Mgazija a liambane a sujet qui présenté vamos já na wanzuani a demandé neka à se renouveler wa mahamissan supplémentaire a on a ka wanzuani wasivote mzuani à ce moment-là bavo donc warenge turiao on tourne ma kabas tournanti wa gangi habavu yo vavo isu jom lazimisha Imam Azali afanye kula za kufanya ama manda ya handa henvani atashinde avait raison wanzuani wa mvote 2024 hambadala wa mzuani atoko kandida vavo nisifikira baide mana ndona toma wame mwanamzwani amba Azali atofanya kula za ufanya atajivize wanzwani ile pale wanzwani 2024 awatumene amba watumvote wai yo dahalo mnaelewa yo dahalo mnona toma be isijatena na uwema harma Istanbul na zubena masiwa hao kama na ka president Mgazija asijofanya imadaturia he isumlazimisha a séduire shisiwa mananya lizo renouvelé wao na US Jotsonga ma president wa shisiwa fulani wake wema na shisiwa fulani ililawe harma kama mbeke limbe president Mgazija tatu Ngazija he president Nzwani hetu wavo nsikia mane vanzia ya kuvira vavo ata ya présidence zikena raison ya ukambane wa porte intera maswa za salia kula madamu nda matashona baima madali kweli sikuzini wayo karma nzwani we kala hoja nzwani we fangitia biahe ukambane wanzwani wa mvenze wa waliomba wasielewa wa mvenza wa waliomba de toute façon quoi qu'il arrive quand on venza balao be ainsi est fait la démocratie ma vallo mane wa mvenza wala wakati mvenza Rusangala skusoko vote mane majorité ya de côté vie
En attendant, isharia shilio, le chat 2018, le sahadane, chez les chaînes de SEO, chez les chilio mané, dunia mafia, wa shire connaissez, wa antoalio mbo harma sharia, shilio mané kashisinamo, wa antoalio harma uguguru, wa do jozo, sa fanyi banao, wa misisi harma 2021. La 2021, shilio mané, kaisi harma sharia shaleo.